हांगा आमी जमल्या GPCCचे जनरल सेक्रेटरी विजय बिके, तशेंच PCCचे मेंबर सुधीर कांदोळकर, डिस्ट्रिक्टचे मेंबर सुदत कुरगांवकर, मिताली गडेकर आमची एक्स ब्लॉक प्रेजिडंट आणि हांव शशांक नार्वेकर ब्लॉक प्रेजिडंट म्हापशेचो. आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स एक इशूचेर डिस्कस करपाक आनी थोडें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक म्हणून घेतल्या. 29 जी म्हापसा म्युन्सिपालिटीन मिटींग जाल्ली, जे ऑर्डिनरी मिटींग, त्या मिटिंगेन एक रेझोल्युशन पास करून येयला जितून रेंट जे शॉपकारांचे जे आसा तेंचे इनक्रीज करपाक फ्रॉम 160 रुपीज टू 300 रुपीज सादारण. हे जे रेझोल्युशन पास करून घेतला ते एक म्हणजे अजेंडाचेर नासले आणि एनी अदर टॉपिक्स जे आसा पळय तितून इन्क्लूड करून स्टडी न करता आणि आमी जे ऑपोजिशनचे जे मेंबर्स आसा 5 मेंबर आसा तांकां इन्फॉर्मेशनूय न दिता रेझोल्युशन पास केल्ल्या. पयलीं म्हणजे आमचे जे म्युन्सिपालिटीन रेझोल्युशनां पास जाता पळय ते आमी टायम एंड अगेन आमी लास्ट 2.5 वर्सां जालीं सांगता की सारकी स्टडी जे फायनान्शियल इम्प्लिकेशन म्युन्सिपालिटीचेर आसता तेजेर सारकें सदां स्टडी करूनच रेझोल्युशन पास करून येवचें. जशें सगळ्यांक खबर आसा की म्हापशान 3 कॅटेगरीचे शॉपां आसा. एक जे ओरिजिनल लीज होल्डर्स आसा पोर्चुगीज टायमान दिल्ले, दुसरी कॅटेगरी ऑक्शन केल्ले आनी तिसरे सेल्फ फायनान्स स्कीम केल्ली. हे 3 कॅटेगरीचे क्लॅसिफिकेशन न करता आनी तांकां स्पेसिफीक रेट डिपेंडींग अपॉन जी फेसिलिटी तांकां गावता ती सगळी फेसिलिटी न दिता ब्लँकेट रेझोल्युशन पास करून घेतला. सो एक म्हणजे आमी ते रेझोल्युशन स्टे करपाचें आनी पयलीं क्लासिफिकेशन करपाचें हे मागणी करता. दुसरी गोश्ट, हे जे मार्केट आमचें आसा जे एक टायमाक वर्ल्ड फेमस आसले तेची परिस्थिती जी सद्या आसा न्हू, त्या परिस्थितीन एक्चुली म्युन्सिपालिटीक नाल्यार PWD कोणाकूय रायट जायना की हांगासून रेंट तेंच्यांनी इनक्रीज करून घेवचें. मान्य करता की म्युन्सिपालिटीक आमकां रेवेन्यू खातीर रेंट इनक्रीज करपाचें जावं 10% इयरली जे आसा पळय ते आसपाक जाय, पण त्या प्रमाणे म्युन्सिपालिटीन नाल्यार गव्हर्मेंटान तितली फेसिलिटी म्युन्सिपालिटीच्या मार्केटा खातीर दिवपाक जाय. सो एक म्हणजे CCTV, हांगा लायट इलेक्ट्रिसिटी गटरांची कवरां आनी रोड्स म्हयन्या भितर रिपेर करून तांकां दिवची आनी तो पर्यंत हे इम्प्लिमेंटेशन इनक्रीज करपाचें हे करचें न्हू. दुसरी गोश्ट म्हणजे हांगासर दर वर्सा सोडून डिसिल्टींग जे गटराचें जाता न्हू ते सोडून म्युन्सिपालिटी कॉन्ट्रिब्यूट कांयच करिना आनी डेली गार्बेज कलेक्शन. जेन्ना फेसिलिटीज म्युन्सिपालिटी प्रोवायड करिना जाल्यार टॅक्स इनक्रीज करून लोकांक बर्डन करपाचें कित्याक? हांगासरले जे वेंडर्स आसा ऑलरेडी जस्ट कोविडाच्या काळांतल्यान भायर सरल्या, जस्ट मार्केट पिकअप जाता. ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसता की म्युन्सिपालिटीन हे सद्या फुडें धुकलचें. पयलीं सारकी स्टडी करची, खंयचे स्ट्रक्चर सारके आसा, कितें फेसिलिटीज, लायट उदीक, टॉयलेटीची फेसिलिटी ही सगळी पयलीं चालू करची आनी मागीरूच फक्त रेवेन्यू जनरेशनाचें चिंतपाचें. म्हाका दिसता आयज चेअरपर्सनान 11 एक इनॉग्रेशन दवरला, फावंडेशन स्टोन. एक्चुली हेंची कावन्सिलाची आनी तशीच BJP गव्हर्मेंटाची संवय आसा की सगळें कितें आसा तें इव्हेंट करपाचें. जे टॉयलेट हांगा ऑलरेडी 4 एक्झिस्टींग आहात त्याच टॉयलेटाचें रिफर्बिशमेंट करपाच्या खातीर फावंडेशन स्टोन घालपाची गरज कितें? पण तांकां आतां संवय जाल्या कितें बेसिकली तांकां ती जुनी नांवां पयलींची काडपाक जाय आनी आपलें नांव थंय घालपाक जाय म्हणून एक फावंडेशन स्टोन उठसूट येता थंय फावंडेशन स्टोन. इवन आमचे असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं 5-6 कडेन फावंडेशन स्टोन घालून जाल्या. ते सगळे फावंडेशन स्टोन प्रोजेक्टाचे जाल्ले कितें? 8-9 प्रोजेक्ट एमटी आसा. मार्केट एक भाशणान म्हणटा की 20 कोटी दवरल्या आनी कितले दवरल्या, बजेटाचें एलोकेशन करिना, मार्केटाचें डेव्हलपमेंट करिना आनी त्या भायर मागीर अशें पेज घालता. वेंडराचो सोंपो वाडयला, पार्किंगाची फेसिलिटी ना. मार्केटान जर फेसिलिटी ना आनी जर आमी अशें वातावरण क्रिएट करिना जितून लोक हांगा मार्केटान येवन व्यापारूय करपाक जाय आनी परचेजूय करपाक जाय, तें वातावरणूच क्रिएट जायना जाल्यार टॅक्स कित्याक वाडयता? सो आमची मागणी आसा की हे टॅक्स जे तेंच्यांनी वाडयला ते पयलीं तेजेर सारकी स्टडी करची, क्लासिफिकेशन सगळ्या शॉपांचें करचें, सगळी फेसिलिटी पयलीं प्रोवायड करची. कित्याक जी दुर्दशा मार्केटाची जाल्या ती पळोवन उजो जाल्या आमकां आनी वायट दिसता सगळ्या शॉपकिपरांक, कित्याक कशें तरी ते मॅनेज करता. सो हे सगळे लक्षान दवरून तेंच्यांनी हे कन्फर्मेशन जावच्या पयलीं हे बाय 2/3 मेजॉरिटी परत घेवचे आनी सारकें क्लासिफिकेशन करून मागीर फुडें कितें तें चिंतचें.
आयज आमी हांगा म्हापसा मार्केटान आहा जे मार्केट जे ट्युरिजम नकाशाचेर सगळ्याक फेमस आहा, समज वर्ल्डाचेर फेमस आहा अशें हें मार्केट. आनी आयज आमी पळयतले जाल्यार ह्या मार्केटाची दुर्दशा जाल्या आमी आहा भितर हे आमी अशी रेजोल्युशनां खूब पास केल्या, हे करचे ते करचे, पूण ते इम्प्लिमेंट कांयच जायना. आतां आमी पळय सादें उदाहरण घेत टॉयलेट फेसिलिटी जी एक पेडेस्ट्रियन जावं ग्राहक जे मार्केटान येता तांकां गरजेचे, पूण आमचे पळय ते टॉयलेट आहा एकूय वेवस्थीत ना. सांगपाचें म्हणजे ही जी पळय हांगा आमची एरिया आहा ती वॉटर टेबल सारके हाय आहा आनी हांगा जे जिरवणी म्हणटा पळय न्हू त्यो चलना. आनी जी कितें वेस्ट आहा हांगाच न्हू, आमच्या भायर जावं हे म्हापशा वाठारान जावं आंगोड जावं हे मार्केट एरियेक अशे जे वाड येता थंयसर हो प्रॉब्लेम आहा. म्हणजे हेका लागून कितें जाय, सिवरेज सिस्टम जाय. सिवरेज सिस्टम हे करपाक पायपलायन बी घातलेली आहा, तेजेर 100 करोड मोडलेले आसा. पूण ही जी सगळी घाण लोकांची आतां जे टॉयलेट जिरवणी जायना म्हूण इनडायरेक्टली ती गटारांसून तारी कडेन वयतात. परत आतां तो इश्यू येतलो बाबा चवथी कडेन जी रिवर तार सामकी हे जाता, पोल्युटेड जाता, हे जाता. पूण आमी बेजीक हेचे कडेन आजुनूय वचना. जे सरकारान हेतून लक्ष घालूंक जाय. आमचे म्हापशेचे MLA आहा, हेंच्यांनी हेचेर लक्ष घालून युद्ध पातळीचेर पयलीं हे काम करपाक जाय, जेणे करून ह्यो टॉयलेट फेसिलिटी आहात त्यो बऱ्या पैकी हे जातल्यो. तशेंच मार्केटाक आतां आमी पळयता पार्किंग फेसिलिटी जाय आनी कितें, पूण हेच्या पयलीं प्लॅन केल्ले आहा. आमी कॉन्सुलान रेजोल्युशन घेतलेले आहा, तांकां एप्रुवल दिल्ले आसा. जे एक्झिस्टींग मार्केट आहात जो एक्झिस्टींग आमचो तो बस स्टँड आहा थंयसर मल्टीलेयर पार्किंग करचे आनी बस स्टँड आहा तो फुडें व्हरचो म्हणून सगळो प्रोसेस जाल्लो आसा. आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू ते प्लॅनिंग करूनय एप्रुवल जाल्ले आहा. पूण हेचे कडेन कोण लक्षात दिनात. सरकारचे हेचेर लक्ष ना, MLAचेर लक्ष ना. आनी दिसान दीस ही मार्केटची आमची जी परिस्थिती आहा ती वर्स जायत वयता. जो कोण आतां आमी मोपा एअरपोर्ट येयलो म्हणटा, लागीं येयलो मोपा ट्युरिस्ट देंवले आनी बाबा ट्युरिस्ट म्हापसा मार्केट खंयचें म्हापसा मार्केट पळोवपाक येयलो जाल्यार आमचे कडेन हांगा पार्किंग ना, फेसिलिटीच ना. जे कितें आसा ते थंय आमी कंजेस्टेड करीत रावता. आतां पळय हालींच एक ते फुडले ते डिवायडर घातल्या, तो इश्यू आमच्या म्युन्सिपाल्टीन हेका येयलो, टेबलार येयलो. बाबा आमी ते येयलो ताका आमी सांगलें तो प्लॅन दिया म्हणून आमकां. बाबा कितें खंयसर होर्डिंग घालता, कितें घालता आनी तो मॅटर डिफर जालो. मागीर पळयता जाल्यार ते ऑलरेडी थंय इरेक्ट जाले. खंयची तरी कंपनी आपले जोडीक लागून जावं तेणे आनीक कोणाक कितें तरी केलां. हांगा पेडेस्ट्रियन हेवटेन तेवटेन येवपाक हांगा लोकांच्यो वाटो बी आहा, पूण त्यो बी हे करून तांकां जाय तशें हें केलें. आनी मागीर आमकां परत मिटिंगेक गेल्यार थंय सरता बाबा ना ते PWDन तांकां लायसन दिलें, तेंच्यांनी घातलें. पूण आमी म्युन्सिपाल्टी कितें करपाचें, आमी पळोवपाचें आमचे बाबा स्टाबीश बी लायसन बी कांय नाका. अशे तरेचे हे हांगा चल्लेले आहा. आनी हेतून आमी जो आतां रेंट वाडोवपाचें, हेच्या पयलीं आमी हावस टॅक्स वाडयला, हावस टॅक्स आमी डबल केले. हावस टॅक्स डबल केले पूण आमी फेसिलिटी ज्यो आतां वॉर्डाक जाय आमच्या जावं बाकीचे सबंद म्हापशाक जाय ते कचरो तर वचात थंय पडलेलो आसा. आमचे कडेन ट्रक फेसिलिटी ना आनी कितें. आमी रेजोल्युशन घेता आनी मागता गव्हर्मेंटा कडेन बाबा आमकां ट्रक दिवचे, हे दिवचे. पूण ते रेजोल्युशन घेतले कोण फॉलो अपूच करीत ना. आनी आमचो बाब MLA आहा तो तेणी तरी खुद्द येवन तर पळयल्ले जाल्यार तेच्या लक्षान येतलें न्हू बाबा हय हांगा खरेंच ह्यो फेसिलिटी आमकां जायो, ते उपलब्ध करून दिवंक जाय न्हू. आमी रेजोल्युशन पास केलें पूण ते दिवंक जाय. आतां म्हापशा मार्केटाक जावं म्हापशांक जे कितें एम्युनिटीज जायो, पार्किंग जाय जावं ओपन स्पेस जावं रोड जाय, हे सगळे हे करपाक लागून जवळ जवळ आतां 10 वर्सां जालीं आमी जी म्हापशाची ODP आहा, आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅन आहा, तेतून एक त्या प्लॅनाचेर आमी घालून सोडल्या टावन प्लॅनिंग स्कीम आनी थंय ब्लॉक करून दवरला आनी तेचेर आमचें आतां प्लॅनिंग जाता. जवळ जवळ
आतां म्हाका दिसता पर्रीकाराच्या टायमार बी तेंच्यांनी जे म्हापशाचे डेव्हलपमेंट करपाक LKS कंपनी जी फॉरेन कंपनी आहा तिका अपॉयंट केल्ले सर्वे करपाक बी म्हणून ती जवळ जवळ तेन्ना 1,39 crores हेका तो टेंडर केल्लो आनी तेतून कामूय जालां. आनी जी इस्कॉलां हांगा कंजेस्टेड हेतून आहा ती भायर वयची सगळे व्यवस्थीत प्लॅनिंग आहा. तेन्ना पर्रीकार आनी आमचे म्हापशाचे आमचे बाबूशी आसले तेंच्या थ्रू वयताले पूण आयज ते कांय ना. पेपरार आहा म्हापसा टावन प्लॅनिंग स्कीम ODPचेर आसा आनी सगळे थंय ब्लॉक. जे रोड जावपाचे आहा म्हापशा सिटी कंजेस्टेड जाल्या म्हणून सायडीकसून रोड काडपाचे. आतां एक्झिस्टींग आमचो बस स्टँड येता त्या बस स्टँडाच्या सायडीकसून 30 मीटर किंवा 40 मीटर रुंदायेचो रोड थंयसून डायरेक्ट तो हेका जॉयंट जावपाचो आहा. हे सगळे स्किमीन आहा आनी एका कॉन्सलाचे एप्रुवल आहा. ते कामां फुडें वचना आनी आमी टॅक्स बी वाडयता. आतां घरांक डबल केलो. आतां नो डावट शॉपांचो अशेंच कालच्या मिटिंगेन इश्यू येयलो PWDन आमकां सर्क्युलर धाडला रेंट वाडय. ते प्रॉपर डिस्कशनाक हाडूंक ना. मोबायलान ते हे केले आनी बाकीचे कॉन्सुलर म्युन्सिपाल्टीचो रेव्हेन्यू हेच्या अगेन्स्ट वचोंक शकना. वाडोवंक जाय नो डावट. पगारूय वाडटा हे वाडटा बाकीच्यो फॅसिलिटी दिवच्यो पडटा पूण हेचेर कोणाचें आतां लक्षच ना जाता. म्हणून हेतून जे आतां आमी पळयले ह्या मार्केटाक तर प्रॉपर प्लॅनिंग ना जावं पार्किंग ना जाल्यार आतां वचात थंय सायडीक मॉलां आनी कितें दुकानां येत रावल्लीं आहा. लोक मागीर हांगा कंजेस्टेड जाता म्हणून भायर सरले. मार्केटाचो जे गिरायक मार्केटान येता ते कमी जायत चल्ले. पूण ह्यो फॅसिलिटी पयलीं आमी सगळ्यो दिवपाक जायो. जावं टॉयलेट फॅसिलिटी सगळ्यो दिवपाक जाय त्यो ना आयज. आनी दुसरें आमी पळयता आयज वचत थंय सिवरेजचें काम चालू आहा. दुसरें जिओ आपलो केबल घालता. इलेक्ट्रिसिटी आमची आहा ती अंडरग्रावंड चालू आहा. ही सगळीं कामां चालू आहात. पूण ही कामां चालू आसतना पळय डेली कंप्लेनींग ते ड्रील करतना जी पायपलायन आहा ती कोणाची खंय आहा कोणाचो थांग पत्तो कोणाक ना ते फोडीत आसता आनी डेली उदकाचो प्रॉब्लेम कंप्लेनी येत आसता. थंय गेलो बाबा हांव वचून कंप्लेन दिता. आतां सांगपाचें म्हणजे मोराड एरिया ते एरियाक 1-2 अशे खड्डे पडलेले आहा 2 म्हयने जाल्या. वचून हांव कंप्लेन दिता. तो म्हणटा मानाय ना हे ना. आनी हालीं सुद्दां एक व्हिडियो व्हायरल जाल्लो एकलो कोण तरी भितर पडलो म्हणून. पूण कामाचेर कोणाचें लक्ष ना. आमचें सरकार आहा ते बाबा सरकार म्हणजे आमचे आमदार हेंच्यांनी येवंक जाय न्हू. रुलींग हेतून आहा आनी तेंच्यांनी लक्ष घालून फटाफट करपाक जाय. आमचें काम कितें आमी वचून PWDक सांगतले. तो म्हणटा मानाय ना म्हणजे म्हणटा हांव हाडून दिवं म्हणून तरी हांव ते कंपनीक रिक्वेस्ट करतालो बाबा ते हे करा खणा आनी हे ते करून वेवस्थीत करून दिया. पूण हेचेर लक्ष ना. अशे तरेची अंधाधुंदी हांगा चल्ल्या आनी सांगपाचें म्हणजे जे म्हापशाचें डेव्हलपमेंट आमी म्हणटात ते आजून पासून जायत ना आनी ते फक्त म्हाका दिसता कागदाचेर आनी ODPचेर म्हणटा ती टावन प्लॅनिंग स्कीम म्हणून आमचे एक मार्क केल्ले आसा. टावन प्लॅनिंग स्कीम नो रिजल्ट. आनी हे जे आतां मार्केटचो इश्यू आहा रेंट डबल जाला तेचेरूय ते रेजोल्युशन घेतलेलें आहा PWDन रेट धाडल्या प्रमाणे. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे जे थोडी शॉपां आहा ती आमी ऑक्शन केल्ली आहा तेंचे भरमसाट रेंट आसता आनी ते वर्सान वर्स वाडत आसता. मागीर दुसरी आहा ती सेल्फ फायनान्सींग स्कीम हेच्या अंडर आहा आनी थोडी शॉपां ओल्ड आहा. पूण ती सगळी ती कॅटेगरी वायज करून जे रेजोल्युशन हें केलां ते मॉडिफाय जावपाक जाय मेजॉरिटीन हें करून. आतां सगळ्यांनी बाजार कमिटीनी रिक्वेस्ट दिला. आमचें थंय सजेशन आसा आनी हे करपाक आमी आमचे परीन मेहनत करतले. आयज मुद्दाम हांगा आमी म्हापसा मार्केटान जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या हितून सांगपाचें एकूच आहा. आमच्या दोनूय कावन्सिलरान सांगलां कित्याक ते प्रत्येक खेपे हितून मांडटात आवाज आपलो उठयतात म्युन्सिपाल्टीन. पण म्युन्सिपाल्टी ही ICUन गेल्ली आहा. म्युन्सिपाल्टीक काय पडलेलें ना आनी म्युन्सिपाल्टी म्हणटा पळय तेणी स्वता रस्त्यार येवन पळोवंक जाय हांगा कितें जालां. न्हू तेंचे ते आवटसायडर हप्ते गोळा करपाचे हे कावन्सिलर हांकां काय पडलेलें ना हांगार. आमकां खबर आहा की
आदल्या अर्बन मिनिस्टर आणि आमच्या डेप्युटी CMन सांगलेले आनी आमचो आमदार त्यांनी सांगलेले की आमी 15चे 20 वॉर्ड करता. 15चे 20 वॉर्ड कित्याक लागून करता की लोकांक बरें काम जावचें म्हणून. पण आयज आमी पळयता वॉर्डान सोडून दिया, वॉर्डान कांय कामां ना, गार्बेज पडलेली आसा. पण म्हापशान आमी जो म्हापशाचो मार्केट म्हणटा पळय ती म्हाका दिसता वर्ल्डार फेमस आहात. प्लस एक गोंयची कॅपिटल कशी. आनी जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट म्हणटात मोपा असले हे बांदता तेन्ना पयले म्हणटा ते लोक म्हापशा येतले. धड पार्किंग सुविधा ना. पार्किंगाचेर फक्त तुमी टॅक्स कितें तरी चार्जीस वाडयतात आनी कितें करता. पण प्रॉपर पार्किंग दिल्यार लोकांक पे करपाक हें जायना, चलपाक हांगर हें ना. आयज आमचें डिमांड आसा की जी फॅसिलिटी जाचो हक्क ह्या शॉपकिपर्साक स्टेक होल्डराक जाय तो तुमी पयलीं दिया आनी मागीर टॅक्स वाडोवंक पळया. टॅक्स वाडोवन फक्त रेवेन्यू जनरेट, कारण हो गव्हर्मेंट फक्त रेवेन्यू जनरेट करता. कारण हो गव्हर्मेंट म्हणटा पळय तो 25 ते 30 लाख करोड हे 25 ते 30 हजार करोडान डेप्तान आहा, कर्जान आहा. कारण लास्ट टायम लास्ट एका वर्साक 500 करोड हे इव्हेंटाकूच म्हणल्या तेंच्यांनी. हे इव्हेंट करून काय फायदो ना. आमचे जे लोक खरे टॅक्स भरतात, खरे जे बाजारान येतात तांकां हे करपाक जाय. आनी आमचे डिमांड आहा की हांगर म्हापशा असल्या शहरान एक लेडीज टॉयलेट सेपरेट जावचो अशें डिमांड आहा. कारण बायलां आमची भयणी आवय येतात तांकां कांय फॅसिलिटी मेळना. हय. आनी जे आमचे ट्रेडिशनल आमची जी जाणटी बसतात तेंचे म्हाका दिसता हे आमचे सोपो टॅक्स हो वायप करचो. कारण ते कितलीं वर्सां हांगा बसतात आनी तेंच्या खातीर कितलेशे ट्युरिस्ट येतात जे जाग्यार ते वस्तू जे विकतात ते खूब कश्टां करून शेताचे हे विकतात तेन्ना तांकां फॅसिलिटी दिना. सेकंड थिंग आमचे पायलट रायडर्स आहा तांकां बाबड्यांक ती शेड ना. बाकीचे खंयच्या खंय बसलेले वयता. आनी हांगा जर म्हापशान पयशे आहात जाल्यार ते भितून रोड ना. आतां तुमी व्हडले इव्हेंट आनी व्हडले तुमी फावंडेशन घालता, म्हापशान एक पेवर्स बरे घाला थंयसर. लोकांक चलोंक तरी सारकें दिया. पार्किंग ना ती ना, चलपाक दिया. फक्त तुमी टॅक्स लायले. आनी म्हाजो एक हे आसा हे जे आमचे म्हापसा एसोसिएशन आहा, म्हापसा एसोसिएशन मातशें एग्रेसीव जावपाक जाय. तुमकां फक्त गाजर दाखयतले आनी तुमी मागीर तांकां वोट करतले आनी वोट केल्या उपरांत मागीर तुमची फॅसिलिटी कांय ना. फुडली अशी करून 30 वर्सां जाली. आनी डावन टावनची स्कीम आहा जी आमच्या सुधीर कांदोळकरान सांगली ती फक्त पेपरार आहा. हेचेर तुमी लक्ष घाला. म्हापशाकारांक मागता की हेचेर तुमी लक्ष घाला. आयज तुमकां दिसतलें की आयज ज्या तरेन अर्बनायझेशन जाता, ज्या तरेन मॉल्स येता तेन्ना तुमकां हांगा जे शॉपकार्स आहा तांकां खुबशे प्रॉब्लम जावपाक आहा. त्या तरेन म्हाका दिसता हो मार्केट जर बऱ्या भशेन हे केलें जाल्यार लोक हांगा येतले. आयज हांगाच पयल्यार आमी पळय ते वायरी लायटी सगळे मिटर म्हाका दिसता 30 वर्साचे हांगर वायरींग केल्ली आसा. आमी फुलाच्या हितून फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां सांगलेले थंयसर पेंटींग ना. हांगा एंट्रन्सानूच एक पेंट थोडो करूंक जाय ना. आमकां सांगा आमी पेंट मारता ताका जाय जाल्यार. अशे खुबशे गजाली आहा त्या खातीर आयज आमी येयला. आनी एक गजाल म्हणटा ती मेजर आमकां सगळ्यांक हे जाता ती गार्बेजाची. आयज तुमी गार्बेजाचो जर टॅक्स हावस टॅक्स गार्बेजाचो पळयल्यार जाल्यार ऑलमोस्ट हावस टॅक्साकीन ट्रिपल टायम आहा. पण गार्बेज प्रॉपर उखलता काय कितें? काय ती 12 उखलतात नाल्यार उखलनात, खंयच्या खंय वयतात थंय डस्टबीन ना. सगळे डस्टबीन दिवचे. आनी येता त्या विकान जर तेंच्यांनी जे गार्बेजाचे जर कितें करूंक ना जाल्यार ही गार्बेज थोडी उखलून आमी म्युन्सिपाल्टीन वयतले हांव तुमकां वॉर्निंग दिता. आनी अशें प्रत्येक खेपे जर अशी गार्बेज रस्त्यार पडली जाल्यार ती गार्बेज घेवन आमी म्युन्सिपाल्टीन वयपाची आयज गरज आसा. आमी ती वयतली घेवन आनी तांकां दाखयतली की गार्बेज अशी रस्त्यार पावतना लोकांक कितें त्रास जाता तर तुमी थंय कॅबिनान बसून हे करता ते कितें. तेच पयलीं हांवें तेच क्लॅरिफिकेशन त्या खातीर फर्स्ट पॉयंटार तेच दिलें. एक्चुली ऑर्डिनरी मिटींग जाता तितून ज्या इशूजांचेर फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसता जावं रेजिडंट्साचेर किंवा म्युन्सिपाल्टीचेर ते सदांच ऑर्डिनरी मिटींगच्या अजेंडाचेर नोटीस पिरियडा वांगडा येवपाक जाय. एज युजल आमची जी रिपिटेडली आमी सांगता पळय म्युन्सिपाल्टीन इवन लायव्ह तुमी पळयलां आसतलें दर मिटिंगेक अदर टॉपिक्स जे आसता वीथ परमिशन ऑफ चेअर हितून फायनान्शियल इम्प्लिकेशन आसलेले तेंच्यांनी ते सर्क्युलर आमकां सर्क्युलेट केले. आनी तितून फक्त इतलेंच मेन्शन केलां की PWDचें रेकमेंडेशन येयलां की अमके अमके टॅक्स वाडोवचे म्हणून, रेंट वाडोवचें म्हणून. ह्या भायर क्लासिफिकेशन ना, खंयच्या शॉपांचेर ते लागू जातले हें मेन्शन केल्लें ना, कांय ना. सो जी सर्क्युलरां गव्हर्मेंटा कडसून येता ती रेकमेंडेटरी आसल्या कारणान
आमी ती अलाव केलीच, कित्याक रेवेन्यू खातीर आमकां प्रॉब्लम जातात. सद्या म्युन्सिपालिटीक सोडून सॅलरी, म्हाका दिसता सॅलरी पे करपाकूय पयशे ना. सो रेवेन्यू आमकां वाडोवपाच्या खातीर हें करपाकूच जाय. पण जर क्लासिफिकेशन आनी तेचेर क्लॅरिटी ना की जे सद्या रेंट भरता आनी जे नवीन रेंट भरोन कितले आमकां जे डिफरन्स जातले किंवा कोणाक कितले लागू एडिशनल अमावंट रेंट जातलो, हेचेर कांय क्लासिफिकेशन आनी क्लॅरिफिकेशनूच ना. सो जी स्टडी एक्चुअली म्युन्सिपालिटीच्या इंजिनियरान अकाउंट सेक्शनान आनी तशेंच चेअरपर्सनान करपाक जाय, ती स्टडी न करता असले सर्क्युलर मिटिंगेक घालता आनी सगळ्या मिटिंगेक युनॅनिमसली रिजॉल्ट म्हणून घालून दिता. अशें लास्ट आमचे आतां इवन कन्फर्मेशन ऑफ मिनिट्साक कितले फाटी अशें जाला की आमी जेन्ना मान्यता दिवकूच ना, ती मान्यता तेंच्यांनी युनॅनिमसली रिजॉल्ट म्हणून घातल्या. आनी एवरी टायम दर मिटिंगेक वरभर वयता फक्त ते करेक्शनां करपाक, कित्याक ते हे अशें तेंच्यांनी घेवन चल्लां की 20 जाण वांगडा, आमी तेंच्या वांगडा ना, असले डिसिजनाक आमी तेंच्या वांगडा ना. No, because there was no note. There was no note. No, it is all municipalities all over Goa. This circular is 2022 from 22. This circular has been made applicable in all municipalities already. Bicholim is already levying that amount. Panji CCP is levying that amount. So it is not that this we can stop this from being levied. But the problem is that बिचोली जावं दुसरे खंयचे म्युन्सिपालिटी आसा पळय, तेंच्यांनी क्लासिफिकेशन केलां की खंयचे ओरिजिनल लेसी आसा, ओल्ड स्ट्रक्चरांनी जे आसा, खंयचे तेंच्यांनी न्यू कन्स्ट्रक्शन केलां, नवीन ऑप्शन केलां. कित्याक एक कडेन अशें सिच्युएशन आहा की ते ऑलरेडी चड भरता, मोर दॅन 300 रुपीज. सो बिचोली फॉर एक्झाम्पल इज लेविंग विच एवर इज हायर. 10% आमचे दर वर्सा इन्क्रीज जाता. इट मे बी हायर दॅन 300, बट वाय आर यू लेविंग दॅट ऑन स्ट्रक्चर्स which are of Portuguese era, 70 years old structure, or why are you levying it on structures which is not applicable? So do the classification. This is not coming in the note. This study never comes from the council towards the meeting. So it is unknowingly passed. Now the procedure of getting a resolution completed is the confirmation. So the next step for us is to oppose that confirmation, which we will be doing. सर एक मिटींग, एका मिटिंगेक एका इशूचेर आमी बॉयकॉट करूं शकता. ना सर, आमचे जे मिटिंगेक ऑर्डिनरी मिटींग जावं खंयची मिटींग आसता न्हू, तितून एक अजेंडा नासता. तितून 10-12 इश्यूज डिफरंट डिस्कस करपाचे आसता. आमचेय प्रपोजल्स आसता. जशें आमी आतां पार्लमेंटान पयला क्वेश्चन विचारले काय सस्पेंड करता, सस्पेंड केले आनी ऑपोजिशनाक भायर काडले की ते पास करून घेतात. तशें आमकां नाका. आमकां हांगा करपाचें ना. आनी म्हाजें पर्सनल जे तिच्या वांगडा आर्ग्युमेंट जाला, जें कितें जालां न्हू, तेच्या खातीर हांव जें डेवलपमेंट काम म्हापशाचें आसा तेच्या खातीर हांव उठून वयचो ना भायर केन्ना. ना पण आयज ना पण पळय आमची हय, पण आयज पर्यंत जर तुमी रेकॉर्ड पळयला लास्ट 2.5 वर्साचो, जाल्यार मॅक्झिमम रेजोल्युशन आमी अपोज केल्लेच डिफर जाल्या. अशें ना की तेंच्यांनी डिफर करूंक ना. जे रेजोल्युशन मान्य आमकां ना, जे अगेन्स्ट द इंट्रस्ट ऑफ म्हापशेकार आसा, ते आमी डिफर करून घेतल्या. सो आमी अपोज करता. आतां पण ज्या रेजोल्युशनार किंवा ज्या प्रपोजलाचेर स्टडी करून फायनान्शियल इम्प्लिकेशन येता, जो स्टडी जावन येवपाक जाय तो येयना. आतां हें आमी अपोज करूं शकता फक्त नेक्स्ट स्टेजीर, आनी हेच्या फुडें करतले आमी ते. तेच्या फुडें जातले आनी पार्टी तेका फूल सपोर्ट करतली. आमी थंय अपोज करपाक आसतले. हे तुमकां इन फ्युचरान दिसतलें. We have to oppose the same issues because MAPSA is the same for the last 25 years. They are not taking.
No, in I don't understand how more aggressive I can be. See, as a person who is a elected member of the council, I have to maintain my dignity and have parliamentary behavior towards whatever proceedings are taking place. Some of opposition only. I'm saying opposition only. I'm in the opposition only, no. So I have to maintain that and make. फ्युचरान दिसतलें तुमकां ना ना आतां तुमकां फ्युचरान दिसतलें कारण पळय हय आतां पळय कितें आहा न्हू आतां आमी थोडे तांकां टायमूय दिलो आतां तांकां टायम दिलो आतां फुडें आमी सजेशनां बी सगळे दिता आतां 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 तुमी म्हणटा पळय न्हू आमी सजेशनां सुद्दां दिल्ली ते इम्प्लिमेंट करिना आतां सोप्याचो इश्यू असोच धर तेन्ना एक सजेशन दिल्लें नो नो आयक सांगता न्हू सोप्याचो पूण ते तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करपाक जाय न्हू चीफ ऑफिसराक आमी लास्ट आमचो चीफ ऑफिसर आहलो ते मिटिंगेन आतां सोप्याचो इश्यू आसलो अशें तशें कितें जालें पेपरार येयलें आनी जो फुडें टेंडर जावपाचो आसलो पण टेंडर जालो ना पण त्या टायमार आमी म्हटलें कितें पयलींचो जो सोंपेकार आहा ताका कंटिन्यू करूं येता जो पर्यंत टेंडर जाता पण तशें केलें ना कितें तरी वेस्टेड इंट्रस्ट आसता आनी पर्सनली मुन्सिपाल्टीत घेवं लागली पूण मुन्सिपाल्टी घेता घेता फाटले मिटिंगेत परत इश्यू येयलो तेन्ना आमकां डिटेल मागले 35 लाख रुपया लुकसाण जालें फुडें एक सजेशन दिलें तुमी आहा बाबा तो 15 लाखान त्या कॉन्ट्रॅक्टराक दिवचो तो एग्री आहा तशेंय दिलें ना परतूय आयक सांगता परतूय हे पूण आमी आमचें काम केल्लें आहा न्हू परतूय आतां आमीच कलेक्ट करता आनी मुन्सिपाल्टीक लॉस जायत आहा पूण हे कितें आहा हे सगळ्या हेचेर सरकारानूय लक्ष घालूंक जाय आमच्या MLAनूय लक्ष घालूंक जाय आनी करूंक जाय आनी आतां पळय आतां 35-40 लाख रुपया गेले आमकां गार्बेजीक ट्रक ना आमच्यान 2 ट्रक घेवं येता आसले पूण हे सजेशन आमी सिनियर आमी सजेशन दिता पण ते आयकना ताका आतां कितें करुया म्हणजे आतां पब्लिकेन वयर आवाज काडचो पडलो आमी फाटसून आहा बरोबर न्हू लॉस जाता हे आमकां दिसता हे फुडें आसा बरें ते सोडून घाल आतां आमी म्हणटा पळय आतां 10 वर्सां जाली सिवरेजची पायपलायन घातलेली आसा 100 करोड सुमार आमी मोडलेले आहा थंय TCP प्लांट रेडी आसा तरी आसतना युद्धपातीचेर ते काम जायना आमी वचोन तांकां हे करीत आसता न्हू भाऊ म्हाजें केन्ना जातलें तो म्हणटा मार्चान कंप्लीट जातलें अशें करता आमचो आतां लोक लायन एरिया हेवटेन हें काम पयलीं जावपाक जाय तेन्नाच आमचे टॉयलेट बी आहा ते चलतले आतां होच बस स्टँडा वयले टॉयलेट थंय ओवरलोडेड आनी जी वेस्ट येता पळय न्हू थंयसरली वेस्ट वॉटर ते डायरेक्टली सगळे गटाराच्या थ्रू रिवर तार पूण हे आमी विशय हाडीत आहा फुडें पूण हे कोणी इम्प्लिमेंट करूंक जाय आमचो हांगा MLA आहा तेणी नेट धरूंक गाव न्हू बाबा अशें हे त्रास जाता जावन हे 6 म्हयन्या भितर हे काम कंप्लीट जावंक जाय अशें जायना 2 वर्सां जाली पण आमी हेका लागून आमकांय पब्लिकेचो जो सपोर्ट मेळ्ळा आमी आसा नाल्यार परत जेन्ना प्रोजेक्ट स्टार्ट जाता पळय तेन्ना म्हणटा ते आमी अपोज करता म्हणून सो आमी तांकां 1 वर्सां 2 वर्सां दिल्ली आतां फुडें तुमकां एग्रेशन दिसतलें कळ्ळें ओपोज दिसतलें आत्तां पळय मिडियान एक क्वेश्चन केल्लो की म्हापशान जाले कितलीं वर्सां जालीं तुमकां कितें डेवलपमेंट दिसना रस्त्यांची पाड पडला अशें आतां क्वेश्चन येयल्लो न्हू अर्थ आनी एग्रेशन हय बेरे ते बेरे ते आमी इशू करीत आसा तेच तुका सांगता कोंकणीन तुका सांगता आमी इशू रेज करता अगेन एंड अगेन तुवें म्हटलें आता की इतले वर्सां आमी तोच इशू करता तेच इशूचेर ते आयकूनच घेयना मुगो ते आयकूनच घेयना बेरे जालें न्हू ते दुसऱ्या भशेन आमकां सांगलें आतां हे जर तांकां तर अशें जर जायना जाल्यार वील चूज अनदर वे फ्युचरान दिसतलें ह्या 2 म्हयन्यांक तुमकां फ्युचरान दिसतलें आमी प्रत्येक इश्यू आहा पळय तो रोडार हाडटले बेश्टे प्रेस कॉन्फरन्स घेवचे म्हणून आयज आमी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या मुद्दम आवटसायडर घेतल्या लोकांक ना आमी वयता मरे तांकां विचारा न्हू ना तांकां विचारा न्हू आमी पयलीं करूं ना पयलीं करूं ना तुमकां दिसता रोडाचे आमी थंय केले थंयसर घातलो काय ना रोड घातलो ना ते तांकां विचारा न्हू तुमी तितलोच म्हापशान रोड दिसता हे तांकां तुमी थोडे आमी
रेज करतलेत, आमी सगळे अपोज करतलेत पण तुम्ही एक क्वेश्चन तांकां विचारूंक जाय आनी तेंच्या फुड्यान आमी तुमकां विचारूंक लायतले. देव बरें करूं.